अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा लेक्चर एक छोटी सी कहानी पे मुश्तमिल है कि किसी मुल्क का बादशाह जो अपनी सल्तनत के अमूर पे गहरी नज़र रखता था, उसे मालूम हुआ कि उसकी सल्तनत में एक ऐसा जज मौजूद है जिसकी अदालत से कभी कोई मायूस नहीं लौटा और हमेशा इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। बादशाह सलामत की दिल में ये तमन्ना, ये जुस्तजू ने जन्म लिया कि क्यों ना उस जज की अदालत में जाके देखा जाए कि किस तरह वो इंसाफ के तकाजे पूरे करता है और किस तरह आवाम लोग उससे मुतमईन है। तो वो भेष बदल कर उस अदालत की तरफ चल पड़ा। तो रास्ते में उसे एक फ़कीर मिला जिसने मदद की फरियाद की। तो बादशाह ने उसकी मदद फरमाई। जब फ़कीर ने इस आदमी को इतना नेक और सखी पाया तो इससे एक और गुजारिश की कि जाते हुए जिस रास्ते की तरफ आप जा रहे हैं तो मुझे भी लेते जाइए, मैं फ़लाँ जगह उतर जाऊंगा। तो बादशाह सलामत ने उस फ़कीर को अपनी सवारी पे, जो घोड़ा सवारी का था, उस पे बिठा दिया और आगे जाके जब उसने जो मंजिल बताई थी वहाँ बादशाह सलामत ने घोड़ा रोका और उस फ़कीर को कहा कि तेरी मंजिल आ गई है। तो यहाँ फ़कीर का जवाब जो था वो बड़ा अजीब था, बड़ा हैरान कुन था कि फ़कीर ने कहा कि मैं क्यों उतर जाऊं, जबकि ये सवारी तो मेरी है और आपको उतरना है, ये घोड़ा मेरा है। तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसा फ़कीर है। मैंने तो इसको इस पे हमदर्दी करते हुए अपनी सवारी पे बिठा लिया और यहाँ तक ले आया और अब ये दावा कर रहा है कि ये सवारी भी मेरी है। तो ये फ़ैसला, वो जो जज था, उस सल्तनत का मशहूर जज, ये फ़ैसला भी उसकी अदालत में जा पहुंचा। तो अदालत में बड़ा रश था, ऑलरेडी वहाँ फ़ैसलों के सिलसिले जारी थे। तो ये फ़ैसला भी लाइन में लग गया। तो बादशाह और ये फ़कीर अदालत की सूरत हाल देख रहे हैं कि वहाँ एक ऐसा फ़ैसला जिसमें एक लिखारी और एक किसान दो मौजूद हैं और उनके साथ एक ख़ातून है। एक लिखारी राइटर जो है वो ये दावा कर रहा है कि ये जो ख़ातून है मेरी बीवी है और जो किसान है वो ये दावा कर रहा है कि ये मेरी बीवी है। तो जज ने ये केस सुना और कहा कि इस औरत को आज यहीं रहने दिया जाए और मैं फ़ैसला कल करूँगा। इसके बाद एक और फ़ैसला आया। वो ये था कि एक तेली और एक कसाई अदालत में मौजूद थे और कसाई के हाथ में पैसों की एक थैली थी, जो कि तेली कह रहा था कि ये पैसों की थैली मेरी है और कसाई कह रहा था कि ये पैसों की थैली मेरी है। तो इस फैसले को भी जज ने कहा कि पैसों की थैली को इधर ही रहने दिया जाए और इसका जो हतमी फ़ैसला है वो मैं कल सुनाऊंगा। तीसरा जो फैसला था वो इस बादशाह और फ़कीर का था, जो सवारी के मुतालिक था। तो जब जज साहब ने ये सारी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि इस घोड़े को यहीं रहने दें और कल मैं इसका फ़ैसला सुनाऊंगा। तो अदालत में मौजूद सारे लोगों के लिए तजस्सुस था कि कल क्या होगा। तो खैर, अगले दिन जब फ़ैसला होना था तो वो जो पहला केस था उसमें जो औरत के बारे में एक राय थी, तो जज ने ये फ़ैसला किया कि इस औरत को लिखारी के, राइटर के हवाले कर दिया जाए, ये उसकी बीवी है। और दूसरा केस था पैसों का कि ये पैसे कसाई के हैं या तेली के हैं। तो जज साहब ने फैसला किया कि ये पैसे कसाई के हैं तो उसको दे दिए जाए। और जो तीसरा फैसला आया तो वो ये था कि जो बादशाह साहब हैं और फ़कीर हैं, जज साहब ने उन्हें कहा कि जी आपको मैं अस्तबल में ले जाता हूँ और 20 घोड़ों को आपने देखना है और उसमें से अपना घोड़ा तलाश करना है। तो खैर, जज साहब बादशाह और फ़कीर को बारी बारी अस्तबल में ले गए। तो ऐसा हुआ कि दोनों ने ही घोड़े को सही सही पहचान लिया
کہ یہ ہمارا گھوڑا ہے۔ جج صاحب تھوڑی دیر رکے اور اس کے بعد انہوں نے گھوڑا بادشاہ سلامت کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کا گھوڑا ہے۔ تو بادشاہ سلامت بڑے حیران تھے۔ جب جج صاحب اپنے گھر کو جانے لگے تو ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی آگے گئے تو جج صاحب نے رک کے اس آدمی سے، جو کہ اصل میں بادشاہ تھا اور بھیس بدل کے آدمی، سمپل آدمی، سادہ آدمی، رعایا کے روپ میں تھا، تو پوچھا کہ کیا فیصلے سے متفق نہیں ہو؟ تو وہاں اس نے کہا نہیں، فیصلے سے میں مطمئن ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ تینوں فیصلے آپ نے کیسے کیے، اور یہ میرٹ پہ تھے کہ کوئی سراپا احتجاج نہیں ہوا، تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ تو یہاں جج نے ایکسپلین کیا کہ جو پہلا کیس تھا عورت کے معاملے کا، تو وہ یہ تھا کہ صبح سویر میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ پین ہے اور اس میں سیاہی بھر کے دے، تو اس عورت نے جس سلیقے سے، جس انداز سے پین میں سیاہی بھری، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس کی پہلی کوشش نہیں ہے، بلکہ اس کی آلموسٹ یہ روٹین ہے۔ تو لہٰذا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو خاتون ہے یہ لکھاری کی بیوی ہے، کسان جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کو سزا دی۔ دوسرا فیصلہ جو تھا کہ وہ جو پیسوں کی، سکوں کی تھیلی تھی، اس کو میں نے رات جا کے پانی کا ایک چھوٹا سا ٹب تھا اس میں کھول دیا، اور صبح جب دیکھا تو اس ٹب میں اس کے اوپر والی تہہ پہ جو ہے وہ تیل کا کوئی بھی قطرہ نظر نہ آیا، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پیسے کسائی کے ہیں۔ اگر یہ سکے تیلی کے ہوتے تو لیتے ہوئے دیتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس پہ تھوڑا سا تیل لگتا اور اس کی ہلکی سی تہہ ضرور بن جاتی۔ تو یہ فیصلہ میں نے ایسا کیا۔ اور جو آخری فیصلہ تھا تمہارا، تو اس میں میں دونوں کو استبل میں لے گیا، آپ لوگوں نے گھوڑے کو صحیح پہچانا، لیکن اس میں جو گھوڑے کا ریاکشن تھا، وہ جب فقیر وہاں گیا تو وہ اجنبی والا تھا، لیکن جب آپ گئے تو صاف ظاہر ہے وہ آپ کی طرف آگے بھی بڑھا، اس نے سر کو بھی جھکایا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک مالک کا جو پیار ہے وہ گھوڑے میں پایا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا۔ تو یہ تینوں فیصلے جو انصاف پہ مبنی تھے، بادشاہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ جی میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور میں نے سن رکھا تھا، آج دیکھ بھی لیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو چھوٹی سی کہانی ہے، یہ ایک رشین رائٹر ہیں، لیو ٹالسٹائے ان کا نام ہے، تو یہ ان کی ایک شارٹ سٹوری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کی ایک کہانی کو ڈسکس کریں گے۔ مشہور رائٹر ہیں، انہوں نے بہت سارے ناول اور بہت سارے افسانے لکھے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ سلسلہ وار اس ترتیب میں ہم ان کہانیوں کو اور ان کے ناولوں کو ڈسکس کریں۔ شکریہ۔